Disclaimer: the sole intention of this video is purely for entertainment purposes only. But life is so good, thank you.
Hello, it's me. Hi mga ka-Ursh, I just would like to show you unsay difference sa 5-star mineral water, bottled water. Build do siya dai. Di lang siya ma-take home, bilhin na siya. Cheers. Ang lasa sa 5-star nga water day, mas lamig pa man ato aday. Hi mga ka-Ursh, good morning. Anya ako karon sa Shangri-La's Mactan Resort and Spa. Ay nako, ang akong ka-Ursh way kabutangan. Tara. Well, magsuroy-suroy lang meron sa kainiton sa kabuntagon. Sobra kainit. Lami ra gyud ang ligid-ligid sa room. But then, amon sa ning ipahilis among gikaon ganina. So, tara, kuyog ta. Should it stop na ay? What's a pool? Muna siya ang pool pero di pa siya magamit. The only available pool for now is the pool just beside the Aqua Restaurant, facing the sea. Kani siya nga pool is not yet it's still closed for treatment, I think. So dili pasad kaayo daghan ang mga tao, so mas nindot siya kay imong ma-enjoy ang amenities, ang palibot imong ma-enjoy. Why samok? But still, you have to be careful kay of course ang pandemic, ang virus bisag asa gina siya. But I don't think you can get one from here. Sobra ka stricto kaayo ang ilang COVID safety measure. So safe ra kita diri day. Ay, padong daw mi sa asa taday, cheese pa. But I have a schedule later, mga around 4:30 for a foot scrub. So, chill lang ta girls, kay today is a Friday, it's a weekend. So, I need a break, I need a treatment for myself para in town. Maintain lang ang atong sanity. Kay sus paet kaayo ang why events, why travel. So, ana na lang, maghimon lang tag atong drama. Dali na dahil. Ipak na busog kay ko dahil. Muna siya lawas. Lami kong lawas. Lawas ni siya og kalag sa dakog kaon bitaw eh. Nagpahilis lang mis among gikaon kay she had eaten too much and kinanglan siya hilison. So probably we'll take a tea. Let's have some tea later dahil. Init sa kaayo mag-tea oy. So we'll do it later this afternoon. Catch you later guys. Mga ka-Ursh, padayon ta sa atong paglalakbay sa Shangri-La's Resort Mactan. And naata diri sa ilahang hinganlan og 3rd Mactan SRP Bridge iring. Ilasad ko na ning version sa bridge but it looks very nice. Guwapa kaayo. And this would lead to the private chapel. This is the chapel of Shangri-La. Pwede sad ka mag host diri og intimate wedding. Daga ra day na.
akong dream dahil nga someday I may be able to find my dream guy. Nya ari ko kaslan dahil. Let's take a look. Ay kuya. Kuya, chapter no? Mo ni ang chapter ka siyang kanang kato nga wedding setup dili to ang kasal. Dili lang ko dili. Lahi sa siya. La social. Dito, dili meeting dito. Wedding, pero ang reception dili na pud. Dili lang. Okay, diha lang. Foreigner kayo. Dili lokal. Nakamagay ko dili lokal. Lokal. Pero ang iyang stylist kuya is sa man ako kasi daddy ba? Mga ka-Ursh, we're leading to the villa of the private villa. Ay, ka-nice. Wow. No, I like it. Knocker na lagi. We'll follow you, sir. Hirang i-check eh. We'll follow you. Morning siya. I think ang price is like 40,000 siguro. Force. Yes, sir. That's why it's really very exclusive na yan. Yes. Very cozy ka. Napakadali, sir. We'll show you around. With butler pala. Wow, that's why. Wow. And this is the vanity area. Welcome to this villa, which cost you around 40,000 a night. Only the privileged few can afford. Well, mega ragit siya dai. Actually, before siya, it's 75. 75. Wow. Okay. And we have the own steam room. Okay. Shower. Sir, but do we have public sauna ba? Wala, unfortunately, sigurado pa rin, sir. Ang sauna, steam room, and kung among pool. Unless you avail of this, ano? Pwede, kay cameraman kami. That's why kaya nagngita ko kuan ba kaya naman kay nice kayo. Nice kayang room. Yung social din. We used to do treatments here, sir. Tulog ka bed. Okay. I-convert sa Convert na siya. Hi mga ka-Ursh, welcome. I live here. Ay, okay ka, nice. Almost similar, no? Yes, sir. Diri. So if dali ang spa, Yes, sir. then you can take a rest here. After sa massage, sir, kanang kuan na. Okay. Changing room, Change then room. sigawas na. Daghana di ay, no? Nga ka nang wala lang yun na paano ko. Cebu ato, sir? Oo, siguro. Meron po nag-ano mo diri, sir? Oo, sige na, but usually dine in. Kasi naka-check in lang mi. Oo. So kita gali kay wa gitay kanang chance nga mo enjoy sa ato ang But kagalingon. ang body massage, sir, is 1,800. Okay. Used to be 5,400. Okay, that's not bad. Oo. At least, dagang makahibaw na Cebuano ba? Bitaw. Ano? Sir, thank you for You're the time, welcome, sir. ha? My pleasure, sir. Okay. Di ko ni take it. Sige, pangan. Ani murag mo ni ang IV dai. Mo din na siyang IV. IV, nakatong mo collar ba? Asa tong kalito? Nice kayong dala, madam. Ay nako. Thank you. Kana ganan ko ana dai. Magbega na. Kini lang siya.